Pabayaan na natin sila guys. Tara, uwi muna tayo guys. Wala pa eh. Di pa nagsimula yung ano. Oo. Basketball guys, tara. Madilim medyo. Kaya tara. Dito muna tayo. Uy guys. Nabayat sa ate kaka guys. Guys, nahingal ako dun guys. Kaya mag-like and subscribe na kayo dyan guys. Yan. Tara, balik tayo eh. Ewan ko kung nagsimula na ba. Tara guys. Yan sa video. Guys, tara. Tuloy tayo doon. Mamaya pa yung magsisimula. Kaya manood na tayo guys. Kaya mag-like and subscribe na kayo dyan guys. Grabe, hiningal ako doon guys. Si Julie guys ako. Grabe takbo. Tara. Nagpapatugtog tayo guys. May nagbabasketball na din. Guys oh. Napagod ako doon guys. Dito muna tayo. Yan guys. Like and subscribe na kayo dyan. Gusto nyo na guys. Guys. Yan. Guys. Kailangan mo ate ka. Sir, nasa video ako. What's up guys? May kailangan siya ako. Titignan nyo, may nagbabasketball natin kasi. Guys, nagtitiktok. Papanoodin nyo naman. What's up guys? Kaya mag-subscribe and like na kayo dyan. Napapagod ako guys. Kaya guys, mag-subscribe and like na kayo dyan. Please. Kailangan may nagbabasketball natin. Guys! Bilisan nyo na guys! Mawawala na to guys, bilis! Yan na! Bilis! Bilis na guys! Subscribe and like na kayo, bilis! Kaya guys, dito na matatapos ang ating YouTube guys. Kaya babalikan ko lang kayo guys ha. Okay, bye bye guys. Babalikan ko lang kayo guys.